नमस्कार दर्शक बंधु बात्या हूँ एक प्राकृतिक विपर्य। तेबे यह बात्या केउठु आसे किभली पालटि जाए एते भयंकर वर्षर निर्दिष्ट समय कहीं एथिपाई किए दायी किभली सृष्टि हुए यही बात्या यार नामकरण एमती कहीं आसतु जानिबा ये सब तथ्य को से वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। बंधुगण ओडिशावासी बात्या सह बेस परिचित एवं पुणी एक बात्या ओडिशा को आसुछि। तेरे बात्या कौन केमिति सृष्टि हुए बात्या आसतु जानिबा। गोटे सामुद्रिक बात्या सृष्टि होवार तीनोटी मुख्य पर्याय था। प्रारंभिक पर्याय बा उत्पत्ति स्थल, परिपक्व हेबा पर्याय एवं दुर्बल हेबा पर्याय। ए सब एक निरंतर प्रक्रिया। बात्या केबे मरे नाही। गोटे बात्यार जीवन काल भितर यही सब पर्याय एकाधिक थर भी आसीपे। यही समय भितर बात्या केतेबेले सबल तो पुणी केतेबेले दुर्बल हुए। यह स्थल भाग को आसी दुर्बल हुए पुणी समुद्र को फेरी जाए सबल भी हो पारे। विज्ञान अनुଯାयी कौन सी बात्या सृष्टि होगापाई लोड़ा सुदीर्घ स्थिर व उत्तप्त सामुद्रिक जलराशि आउ दीर्घ समय पाई जलभागर उपर स्तर में 26.5 डिग्री सेल्सियस रु अधिक तापमात्रा। एथिजोगु समुद्र उपरे थिबा वायु गरम होई ऊपर को उठी जाए। तल स्तर में सृष्टि हुए विशाल शून्य स्थान। तार आखपाख अंचल तल स्तर में थिबा ठंडा वायु अधिक बेगरे यही अंचल को आसे। यही वायु भी पुणी गरम हुए आ ऊपर को उठे। ऊपर को उठुथिबा वायु साथी रे अनेक जलीय बाष्प नहीं जाए। ऊपर पहुंचवा परे यह ठंडा हुए फल सृष्टि हुए विशाल विशाल बादल खंड। बेले बेले यह 10 किलोमीटर अधिक दीर्घ होता है। अधिक गरम वायु एथिरे मिसी मिसी चले तेणु बादलर घनत्व और परिसीमा बढ़ी बढ़ी चले। ये सब बाष्प घनीभूत होगा फल यार शक्ति बढ़ी बढ़ी चले यह तल को आसे। फल यह एक चक्र रूप निए। यही चक्र को अधिक बेग दिए पृथ्वीर घूर्णन जनित बेग एक निर्दिष्ट बिंदु चारिकड़ रे जोर रे घूरने को आरंभ करे। यही गरम बादल खंड यार परिसीमा 12 ରୁ 15 किलोमीटर पर्यंत बढ़ी थाए। धीरे धीरे केन्द्रर अंचल चाप कमुथिबारु यह बढ़ी बढ़ी चले। सृष्टि हुए बात्यार आई बा आखि। आई भितरे वायु ऊपर को उठे पुणी ठंडा हुए। बात्यार आखि बा केन्द्र में चाप सबुठु कम थाए एवं धीरे धीरे यह बाहर आड़ को बढ़ी बढ़ी चले। दक्षिण गोलार्धरे बामरु डाहाण को और उत्तर गोलार्धरे डाहाणर बाम को घूरी थाए यही वायुचक्र। पृथ्वी पृष्ठरे तापमात्रा जनित असामान्यता कारण वायुचाप तारतम्य सृष्टि होता है जहाँ बात्या सृष्टि होवार मूल कारण। एथिरे उच्चचाप विशिष्ट चतुर्पार्श्व अंचल निम्नचाप विशिष्ट केन्द्रांचल को प्रबल बेगर पवन बही थाए। पवनर बेग अनुଯାयी यार प्रकार भेद करा जाई थाए। बात्या अथवा महाबात्या पाई अन्य देशगुड़िक साइक्लोन टाइफुन हरिकेन भली शब्द व्यवहार करा जाए। ये सब शब्दर अर्थ अल्प बहुत समान केवल आंचलिक व भौगोलिक तथा दाना बांधुथिबा महासागर प्रभेद को नहीं एगुड़िकर नाम भिन्न भिन्न होता है। आटलांटिक महासागर रे सृष्टि झड़ को हरिकेन नाम नामकरण करा जायथिबा बेले प्रशांत महासागर रे जलराशि गुड़ी झड़ को टाइफुन और भारत महासागर जलराशि सृष्टि रे बात्या को साइक्लोन कहा जाए। सामुद्रिक जलराशि उपर कौन बाधा विघ्न नथिबारु वायु प्रवाहर बेग सर्वदा 60 ରୁ 70 किलोमीटर पाखापाखि रही है। तेरे वायु प्रवाहर बेग घंटा प्रति 75 किलोमीटर वृद्धि पाइले यह बात्यार अंतर्भुक्त होता है। बात्यारे हेउथिबा वायु प्रवाह बेग को नहीं यह भिन्न भिन्न श्रेणीयुक्त करा जाइछि। समुद्र सृष्टि होता एभली लघुचापर बेग 105 किलोमीटर घंटा प्रति भितर रहिले व्यापक घरद्वार दकान बजार आदि नष्ट होता है।
ବାତ୍ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପବନର ବେଗ 125ରୁ 164 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଥାଏ। ପବନର ବେଗ 165ରୁ 224 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଏହାକୁ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ବା ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ କୁହାଯାଏ। 225ରୁ 279 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହୋଇଥିଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟାର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପବନର ବେଗ 280 କିଲୋମିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଏହା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଏହା ପରିବେଶ ଓ ଧନଜୀବନର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ରହିଥାଏ। ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ବାତ୍ୟା ତାପମାତ୍ରା ଓ ଚାପ ତାରତମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଭୂଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ପବନର ବେଗ କମିଯାଏ। ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ବର୍ଷିଯାଏ ବାଦଲ ଆଉ ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ। ପୁଣି ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରେ। ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ ଘୂରି ବୁଲେ। ପୁଣି ସମୁଦ୍ରରୁ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ବାତ୍ୟା କେବେ ଫାଇଲିନ୍, କେବେ ହୁଡ଼ୁଡ଼, ଆଉ କେବେ ରୁଆନ୍, ପୁଣି କେବେ ଡାଏ, ପୁଣି ତ କେବେ ତିତଲି। ଏବେ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା। ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଏସବୁ ବାତ୍ୟାର ନାଁ। କାହିଁକି ଏପରି ନାଁ? କିଏ ଦେଇଛି ଏପରି ନାଁ? ପୁଣି ଯଦି ଏସବୁ ବାତ୍ୟାର ନାଁ ଅଛି ତେବେ 1999 ମହାବାତ୍ୟା ବା ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନର ନାଁ କ'ଣ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଥିବେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଭଳି ହୁଏ ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବାତ୍ୟା ତା ନାଁ ହେଉଛି ଦାନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଡ଼ ହେବ ବାତ୍ୟା ଦାନା। ପୁରୀ ଓ ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଭାବେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ ଆରବ ଭାଷାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଦାର ବା ଦୟାଳୁ। ତେବେ ଫନି, ଫାଇନଲି, ହୁଡ଼ହୁଡ଼, ରୁଆନ୍, ଲିଜା, ଲେହର, ବୁଲବୁଲ, ଭାର୍ଦା, ଡାଏ, ତିତଲି ଅବା ବାୟୁ କି ବୁଲବୁଲ ନହେଲେ ଅମ୍ଫାନସ୍, ନର୍ଗସ୍, ୟାସ୍, ଗୋଲାପ ଏବଂ ଆସାନୀ ବାତ୍ୟାର ଉଦ୍ଭଟ ନାଁ। କିଏ ଦେଉଛି ଏହି ନାଁ? କାହିଁକି ହେଉଛି ଏଭଳି ନାମକରଣ? କିଭଳି ହୁଏ ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ? ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଏକ ବାତ୍ୟା ଭୟ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ବାତ୍ୟା ଦାନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି? ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ଏଭଳି ନାମକରଣ ପରମ୍ପରା ବହୁ ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ବାତ୍ୟାର କିଛି ନା କିଛି ନାଁ ରହିଥାଏ। ତା ପଛରେ ରହିଛି ରୋମାଞ୍ଚକର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ଦ୍ରାଘିମା ଅନୁଯାୟୀ ନମ୍ବର ଦେଇ ବାତ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ। ଏକ ସମୟରେ ଅଧିକ ବାତ୍ୟା ହେଉଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ନାନା ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ସେଥିଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାତ୍ୟାର ନାମ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନ, ନଦୀ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାଁରେ ଏହାର ନାମକରଣ କରାଗଲା। ବିଶ୍ୱରେ ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ କିନ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସରକାରୀ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ କ୍ଲେମାଣ୍ଟ ରେଚ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।